of the condemned opened? ¿Cuándo se abren los libros de los condenados? After the 7th day. Después del séptimo yom. On the 8th day. En el yom octavo. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Zechariah 14 verses 16 through 19. Why don't you read that, sister? It looks like you need to read something. Zacarías, sigue. Zechariah 14, 16 through 19. This is an awesome in-depth insight. So I want you to stay with me for a few more minutes. Bentley. And you can do it in English. Zechariah 14, 16 through 19. I'm going to show you that on the 7th day millennial kingdom, Zacarías 14 versos 16 a 19 les voy a enseñar que en el reino milenial is not an eternal Shabbat. ese no es un Shabbat perpetuo. It is Shabbat, 1,000-year Shabbat, Es un Shabbat de 1000 años that comes to an end. que viene a su fin. Just like the Shabbats of this time, Así como los Shabbats de esta época, the 7th-day Shabbat, el Shabbat del séptimo yom, pointing to the millennial kingdom Shabbat, señalando al Shabbat del reino milenial, rehearsing for the millennial kingdom Shabbat. ensayando para el Shabbat del reino milenial. But that is also under attack because we are now under attack. Pero eso igual está bajo ataque porque en este tiempo estamos bajo So the ataque. Shabbat that we enjoyed for 1,000 years with Yeshua in the Malchut Entonces el Shabbat que gozamos con Yeshua en el Malkut will also come under attack. igual vendrá bajo ataque. And there will be no more attacks. Y ya no habrán más ataques. And perfect sanctification of the Shabbat will be possible. Y la apartación perfecta del Shabbat será posible. When? ¿Cuándo? On the 7th day? ¿En el séptimo yom? No. No. On the 8th day. En el octavo yom. And you'll see it here even clearer. Y lo verán aquí aún más claramente. Even clearer. Aún más claramente. Turn with me to Zechariah Vayan conmigo a Zacarías 14, 14, 16 through 19. 16 a 19. Read that for me, please. Zacarías 14, 16 through 19. Yes. Zacarías 14, Yes. Read that for me. 16 a 19. Is anyone enjoying? ¿Está alguien gozando? This answers a lot of the questions. Esto responde a muchas preguntas. The 7th-day Shabbat now it points to the millennial kingdom, which is still a messed up time. How messed up? Very messed up. El Shabbat del séptimo yom de esta época señala al Shabbat del reino milenial, que aún ese está arruinado. ¿Y por qué? ¿Cómo está arruinado? Bastante. And some está teach we're in the millennium now. Y algunos, Samuel, Some teach we're in the millennium now. algunos enseñan que en este momento nos encontramos en el reino milenial. Even if we are, Y aunque lo estemos, it shows you nos enseña that the millennium is messed up. que el milenio está arruinado. Terrorism, Existe Death, el terrorismo, plagues, la muerte, las plagas, disease, la enfermedad, injustice. la injusticia. I don't care. No me If you importa. believe we're in the millennium now, that's just more proof Si usted cree que hoy estamos en el milenio, eso es aún más prueba that the 7th day points to the millennium, which is not perfect. que el séptimo yom señala al milenio, lo cual tampoco es perfecto. So Barnabas said, we don't celebrate the 7th day with a full sanctification. Entonces Barnabas dijo que nosotros no celebramos el séptimo yom con una apartación plena. We have to look Tenemos que ver hacia to the 8th day. al yom octavo. That doesn't mean we go back to church Eso no quiere decir que vamos de nuevo a la iglesia or worship on Domingo. o que adoremos en Sunday, No. It means we look past the calendar issue sino que quiere decir que vemos más allá de la cuestión del calendario to a perfect time a un tiempo perfecto, in eternity. en la When perpetuidad, the sun, the moon, the stars, cuando el Shemesh, la Yaleach y las Kokabim, but most y importantly, más importante aún, when the people, cuando la gente, the worshipers, los adoradores, you and me, usted y yo, are working properly. estamos funcionando apropiadamente And we don't have court orders y no tenemos órdenes de corte and warrants y peticiones por nuestro for arresto, our arrest. para nuestro arresto, We have to look past sino que tenemos que ver más allá, when everything is perfected. cuando todo haya sido The perfeccionado, timepieces las piezas del tiempo and the people. y la gente.
So the calendar doesn't matter. Entonces el calendario no importa. Because everything's broken. Porque todo está quebrantado. And that bothers us. Y eso nos molesta. And we find no shalom. Y no encontramos shalom. Because we're broken. Porque nosotros estamos We're not quebrantados. capable No somos capaces of sanctifying the Shabbat de apartar el Shabbat properly. So apropiadamente. look how loving the Heavenly Father is. Entonces miren cuán amable es nuestro Abba He firmamental. refuses to fully enjoy his own Shabbat. Él se Surely rehúsa- he has the date correct. Surely he has it correct. Él se rehúsa a disfrutar y gozar plenamente de su propio Shabbat y ciertamente que Él tiene el Yom en correcto, ciertamente que Él tiene el Yom correcto, Waiting for us esperándonos a nosotros to be perfect. para ser perfeccionados, So he can enjoy his Shabbat para que Él pueda gozar de su Shabbat with us. con nosotros, Not polluted no contaminado by error. por el error, Common error, el error común, BCE, BCE, before common error, antes de la era común, after common error, después de la era común, none of that stuff. nada de eso. Okay, read for me. Lea por favor. Zechariah 14, 16 through 19. Zacarías capítulo 14 versos 16 a 19. Go ahead, quickly. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up. Stop. So all the Gog and Magog nations who interrupted the seventh day Shabbat of the millennial kingdom, Entonces- all those nations, Entonces todas las naciones de Og y Magog que interrumpieron el Shabbat del milenio, del reino milenial, Okay. todas esas naciones, continue, all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the Melech Yahuwah Tzebaot, and to observe and guard Sukkot, the feast of tents. And it shall be that anyone who will not come up of all the families of the earth to Jerusalem, to worship the Melech, the King Yahuwah Tzebaot of hosts, even upon them shall be no rain. no rain is punishment for their rebellion. He punishes them for their rebellion, for joining the end time Islamic uprising. When is this? After Shabbat, after the millennium, or interrupting the Shabbat, or desecrating the Shabbat. So even in the millennial kingdom, the Shabbat is not fully consecrated because it's going to be desecrated. La falta de lluvia va a ser un castigo para todas esas personas que se unieron con las naciones de Og y Magog para contaminar, para causar la corrupción del Shabbat. Not only that, Y no solo eso, in the seventh day Shabbat, pero en el séptimo yom del Shabbat, some of the subjected nations, algunas de las naciones sujetas, like Egypt and others, como Egipto y otras, will refuse se rehusarán to obey Torah, obedecer Torah, the Moadim. los tiempos apuntados And the Shabbat. y el Shabbat. Not everybody in the Atid Lavo No todo el mundo en el Atid will Labo be celebrating Shabbat. estará celebrando el Shabbat. And Yahuwah said, if the Egyptians and the Syrians, or whoever, the Iraqis, whoever, Y Yahuwah dijo que si los egipcios, los sirios, los iraquíes o quien sea, even Jews, aún los Yahudim, Jewish tribes, las tribus Yahudim, who do not come to Yerushalayim que no vengan a to Jerusalén celebrate Sukkot, para celebrar Sukkot not to mention Shabbat, y para no mencionar el No rain, Shabbat, no rain. no habrá lluvia para ellos. no rain, No habrá lluvia, no food, no habrá comida, no food, no comida, no eat, no comer, no eat, no comer, punishment. castigo. So whatever the seventh day Shabbat is, Entonces cualquiera que sea el séptimo yom, el Shabbat, comes with pain, viene con dolor, rebellion, con rebelión, hunger, con hambre, thirst, con sed, uprising. con levantamiento. Babies dying at 100. Los bebés muriendo a los 100 años, Still, they die. de todos modos van a seguir Sun and the muriendo. moon and the stars still not working in perfect synchronization. El Shemesh, la Yereach y las Kokabim todavía no funcionan en alineación perfecta. And so we look for the eighth day. Y por lo tanto buscamos el Yom octavo. We close with Y this. cerramos con esto. Where do we find the eighth day? ¿En dónde encontramos al Yom octavo? In the epistle. What? 2 more verses. Oh, two more, but do they apply? Okay, go ahead. Go ahead.
faltaron 2 versos para leer. Verse 18 and 19. And if the 18 and mishpacha, 19 of chapter 14 Zechariah of Zechariah. 14. Okay. Zacarías 14 versos 18 y 19. Go ahead. And if the mishpacha, the family of Egypt, does not go up and enter in, they have no rain. This shall be the plague. Plagues. See, the 7-day Shabbat millennial Atid Lavo will also have plagues. Ven, en el Atid Lavo, en el Not the Shabbat Shabbat we're looking milenial, for. igual existirán las plagas. No el Shabbat que estamos buscando, pero el milenial. By which Yahweh will smite the nations that do not come up to keep Sukkot, the feast of tents. This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all the nations that do not come up to observe and guard Sukkot, the feast of tents. Baruch Hashem Yahweh. Amen. Sorry. Now go to Gilead. Let's look for the 8th day that Barnabas spoke about. Now remember, this was Paul's traveling companion. This was the man who gave land and moshav to the early believers. He was a giant in the early Kehillah. He was a giant. Y vamos ya a Gilganá a buscar más acerca del octavo Yom, el Shabbat. Y acuérdense que Barnabas era un amigo que viajaba con Shaul, y él era un hombre grande, y entiendan esto, era un hombre grandísimo en ese tiempo para Israel. So here is the 8th day celebration of gladness that Yahweh had all the early Nazarene Israelites celebrate. Entonces aquí está el octavo Yom de alegría que Yahweh hacía que los apartados de esa época temprana, de ese siglo temprano, celebraran. Okay, read for me Gilead 21:1. Léame por favor Gilganá, Revelación 21:1. Gilead Revelation 21:1. Gilganá, Revelación 21:1. And I saw a renewed heavens and a renewed world. See that? ¿Ven eso? That's where the heavens and the earth are renewed. That's the 8th day. Ese es el tiempo cuando los Shamaim, los firmamentos y el Olam, el mundo, son renovados. Ese es el octavo all the Yom. rebellion, the enemy, everything is purged after the 7th day. Toda la rebelión, el enemigo son purgados o sacados después del séptimo Yom. After a brief time of shalom, Después de un tiempo breve de a tranquilidad, brief time of Shabbat shalom, un tiempo breve de tranquilidad de Shabbat. we enter the 8th day. Entramos al Yom octavo. Okay, verse 2. Verso 2. Well, I didn't finish verse 1. Okay. For the first Shemaim and the first Olam had passed away. So what happens to the first heaven? Entonces, ¿qué pasa con el primer firmamento? Pass away. Pasa. What includes in the heaven? ¿Y qué incluye el firmamento? What's included? The Olam. Sun, Se incluye el Shemesh, Moon. Sol, la Luna y Areach. pass away. Todos pasan. Now, doesn't mean it ceases to exist. No quiere eso decir que cesan de existir. But the way it's been functioning Pero de la manera que han estado funcionando, will pass away. Pasará Continue. o dejará When? de ser. ¿Cuándo? On the 8th day. En el Yom octavo. Okay, continue. And there was no more sea. Right? And I, Yochanan, saw the Kadosh city, the renewed Yerushalayim, coming down from Yahweh, out of the Shemaim, prepared as a bride, adorned for her husband. And I heard a great voice out of the Shemaim saying, See, the Mishkan of Yahweh is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and Yahweh himself shall be with them, and be their Eloha. Okay, now jump down to verse 23, 24, and 25, and 26, and we're done. Y brínquese ahí al verso 23, 24, And 25 y 26, y what- con eso acabamos. What we're about to read is the time when the Shabbat is fully sanctified. Lo que estamos a punto de leer es cuando el Shabbat está siendo completamente apartado. Till we come to the 8th day, Y hasta que llegamos al octavo Yom, the Shabbat will not el Shabbat no be fully sanctified. será completamente apartado. In that day, Y en ese Yom, all the pretenders are gone. todos los que se están haciendo pasar por lo real se van a ir. All the rebels and those who rise up, those who refuse to keep Torah,
in the Atid Lavo, they're gone. Todos los rebeldes y todos los que se levantan rehusándose guardar Torah serán quitados. The sick condition of the moon La condición enferma de la Yareach, la luna, is fixed. se arregla. We Nosotros are fixed. somos arreglados And we are ready. We have been sanctified. y hemos sido apartados, Body, soul, and spirit. cuerpo, ser y mente, ruach, And so we can sanctify y por lo tanto podremos a apartar, Shabbat hacer kadosh el that is Shabbat, not only a time of Shabbat, que no es solamente un tiempo de but is a Shabbat, time of complete gladness pero es un tiempo de alegría completa and complete joy. y júbilo completo. Now, and we'll see the description. Now, try to tune into the Ruach. This is a beautiful description, and it's comforting that one day the true Shabbat will be not only revealed, but will be enjoyed by the remnant of the remnant of the remnant who stay faithful not just in this life, but through the seventh-day Shabbat of the millennium. Y traten de mantenerse sintonizados en Ruach, vean y noten esta explicación tan preciosa que nos indica que el remanente del remanente del remanente podrá observar y guardar el Shabbat apartado. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. And the city, Gilgalah, Revelación 21, verses 23, versos 23 to 26, hasta el 26. Actually started 22. En realidad, dice el rabino, inicia en el 22. Revelation 21:22. Revelación 21:22. And I saw no Mishkan in it, for the Master Yahuwah El Shaddai and the Lamb are the Mishkan of it. No tabernacle, no temple. No Next. habrá sukkah, no habrá templo. ¿Qué sigue? Next. ¿Qué sigue? And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the Tiferet of Yahuwah did brighten it, and the Lamb is the light of it. Stop. Pare ahí. Is there a moon? ¿Hay una luna? Yes. Sí. Is there a sun? ¿Hay un sol? Yes. Sí. But we don't need it for the calendar. Pero no lo necesitamos para el calendario. Yeshua says, time to worship. Yeshua dice, tiempo de exaltar. No Satan. No hay a Satán. No evil. No hay maldad. No rebellion. No hay rebelión. The eighth day has come. Ha llegado el octavo yom. Time to worship. Tiempo de exaltar. Time to praise. Tiempo de adorar. Time to be with Michael and Gabriel and Raphael and Penuel and all the Melachim. Let's just hang out. It is time. Tiempo de estar con Miguel, Gabriel, Rafael, Penuel. Es tiempo de exaltar. Es tiempo. The sun is fixed. El Shemesh ha sido arreglado. moon is fixed. La Yareach ha sido arreglada. Stars are fixed. Las Kokabim han sido arregladas. Ironically, when they're finally in sync, Irónicamente, cuando finalmente estén alineadas y arreglados, we don't need them. no los vamos a necesitar. That's crazy. Eso está loco. Now, Y ya they're not in sync. no están funcionando. We need them. Los necesitamos. In the eighth day of gladness, En el octavo yom del we júbilo, don't need them. no los vamos a And then necesitar. they're going to work. Y ahí entonces sí van a funcionar. Why is this so ironic? ¿Por qué es tan irónico? Because it's all about the Lamb. Porque todo se trata del Not cordero. about the calendar. No del calendario, The Lamb. sino del The cordero. Lamb is the calendar. El cordero es el Don't miss that. calendario. That's why you don't need the sun and the moon. No se pierdan eso, es por eso que no se va a necesitar el Shemesh ni la Yarea, Because in that day, the day of gladness, the eighth day that Barnabas speaks about, porque en ese tiempo, en ese yom, el yom octavo del cual habla Barnabas, el yom de júbilo y alegría, that is ese the es day of the Lamb. el yom del cordero. And the Lamb Y el yom, el cordero, is the light of the Moadim. He shows us the Moadim el cordero es la luz, la or de los tiempos apuntados. and all the nos ways of señala, Yahweh. él nos señala los Moadim y todos los caminos de Yahweh. And unlike the nations who rebelled during Shabbat, Y a diferencia de las naciones que se rebelaron durante el Shabbat, like they do today, como lo están haciendo hoy, and in the millennial y en Shabbat, el Shabbat milenial, in the eighth day, en el Yom octavo, the nations are out of rebellion las naciones ya están fuera de rebelión and into Israel y están en Israel and in obedience, y en obediencia, keeping Shabbat. guardando el Shabbat. Why? ¿Por qué? Because they finally figured out the calendar? Porque por fin entendieron el calendario. No. No, Because the Lamb porque el cordero is in perfect sync está en alineación with perfecta the sun. con el Shemesh, The moon, el sol, la and the Yarea, stars. luna y las Kokabim. But we look to the Lamb. Pero vemos al cordero. He
Él looks to them los ve a ellos because they've been fixed. porque ya han sido arreglados. But we don't look there. Pero nosotros no vemos ahí. We look to the Lamb. Nosotros vemos So el what should we Cordero. do until that 8th day comes? Entonces, ¿qué debemos de hacer hasta que llegue ese octavo yom? What should we do? ¿Qué debemos de hacer? Look to the Ver Lamb. al Cordero. Continue. Continue. Verse 24, verso 24. And the nations of those that are rescued shall walk in the light of it, and the kings of the world do bring their esteem, their splendor and esteem So into worldly it. politicians today, they don't keep Shabbat. Entonces los políticos del mundo en estos tiempos no guardan el Shabbat. But the kings of this earth Pero los reyes de esta tierra will keep Shabbat sí guardarán el Shabbat in that day. en ese tiempo. If they're rescued Si son rescatados by his blood, por su sangre, they will keep the 8th day Shabbat. ellos sí guardarán el yom octavo de Shabbat. Not a second Shabbat, No un segundo Shabbat, but the 8th day Shabbat. pero el yom octavo de Shabbat. Eternity, La perpetuidad, undefiled. sin contaminación. Continue. Continúe. Verse 25. Verso 25. And the gates of it shall not be shut at all by yom, for there shall be no Laila there. See that? ¿Ven You eso? see why you don't need the moon ¿Ven por qué no se necesita la luna? or the stars O las luminarias Kokabim to rule the night? para gobernar sobre las tinieblas. Yeshua's light Porque la luz de Yeshua is not 30 days. no son 30 días. It's eternal. Es perpetuo. Yeshua's light La luz de is Yeshua not 29 days. no son 29 yamim. It's eternal. Es perpetua. His light Su luz is the calendar. es el The calendario. Lamb is the light thereof. El cordero es la luz de ello. The Lamb is the calendar. El cordero es el So you calendario. don't need a calendar. Y entonces no se necesita el What do calendario. you need? ¿Qué se necesita? The Lamb. El cordero. Same today. Mismo hoy. A calendar is a rehearsal. Un calendario es un ensayo. It's a shadow. Es una sombra. But the calendar and the shadow Pero el calendario y la will sombra not get us into the kingdom. no nos van a ayudar a entrar al The reino. Lamb is the light thereof. El cordero es su luz. Baruch Hashem Yahuwah. But in that day, we'll be smart enough to pick up on it. Pero en ese Now we're not tiempo- smart enough to pick up on it, and we're going to still argue when Shabbat is. Pero en ese tiempo entenderemos y podremos comprender ese aspecto. En este tiempo estamos no lo entendemos y no por eso no entramos al Shabbat. To me, Para mí, what I'm teaching myself today lo que yo me estoy enseñando a mí mismo hoy is profound. es profundo. You may not find it that way, Quizás usted no lo encuentre así, but to me, pero para as I'm mí, teaching myself, así como me estoy enseñando a mí mismo, because Hebrews 4:12 says that the word is a two-edged sword. porque en Hebreos 2:12, 4:12. perdón, 4:12 dice que la palabra es una espada de dos filos. While it's shaving your philos, Mientras que está rasurando su cabello, it's shaving my cabello. está rasurando mi barba. Why do you keep changing words on me? Philos, carba, I'm changing, I'm trying to repeat what you're saying. El rabino se frustra porque le cambio las palabras que quiere repetir. So, the beauty about the word of Yahweh Entonces la preciosidad de la palabra de Yahweh is while I'm shaving you guys, es que mientras que yo les estoy rasurando a I'm ustedes, getting shaved. yo igual estoy siendo Actually, rasurado. can we talk? Y en realidad, ¿podemos hablar? Some of us feel like we're being waxed. Algunos de nosotros sentimos que estamos siendo... I feel, even though I'm not a woman, Estamos siendo... I don't know how to say waxed. Estamos siendo depilados. I feel like I'm being waxed. Y aunque yo no soy una mujer, yo siento que estoy siendo All depilado. right, let's continue. Verse 25. Continúen, verso 25. And the gates of it shall not be shut at all by yom, by day, for there shall be no Laila, Meaning no night there. you could worship anytime. Quería decir que uno puede exaltarlo en cualquier momento. In the millennial All the temple, time. in the millennial temple, En el templo milenial, when are the gates shut? cuando se cierran las entradas, All the time. todo el tiempo, With the exception con la excepción of what? de que Seventh day Shabbat, del Shabbat del séptimo yom, Moadim. los Moadim And Chodesh. y Jodesh. But what about in the 8th day of gladness? Pero ¿qué tal en el octavo yom de The alegría? gates Las entradas are what? están que never shut. nunca se cierran. Baruch Hashem Yahuwah. No calendar. No hay calendario. The calendar opens the El gates. calendario
abre las Every day entradas. is a moed Todo Yom es un tiempo apuntado with the king. con el rey. We won't need TBN No necesitaremos a to produce a TVN movie about Esther para producir una película acerca de Hadassah Esther called One Day with the King. o en Laila, I'm like, titulado Una Laila, una noche con el rey. every day Todo Yom is a moed. es un moed. Oh, Aleluya. I can taste this. Yo lo puedo probar. I can taste Lo puedo the probar. 8th day that Barnabas speaks Puedo of. probar el Yom octavo del que habla Barnabas. But the religious spirit Pero el espíritu religioso will not like this message no le gustará este mensaje. because they want to tell everybody Porque ellos le quieren decir a todo that mundo they're going to go to the hell que se van a ir al infierno. Talking to the moon. if they don't talk to the moon Si no hablan con la luna. and they don't sing to the moon. Y si no le entonan a la luna. I'm not making fun of anybody that sings to the moon. I sing to the moon too. Yo no me estoy burlando de nadie que le entone a la luna. Yo a veces le entono a I la just luna. don't do it on 8, 15, 22, 29. Simplemente no lo hago el 8, 15, 22 y I 29. sing to the moon when I go swimming. Yo le entono a la yareaj, a la luna cuando voy a nadar. Okay, continue. Continúe. Verse 26. Verso 26. And they shall bring the tiferet, the splendor and the esteem of the nations into So it. the 8th day, the nations won't rebel. They'll be coming to bring splendor to Yahweh. Entonces en el Yom octavo las naciones no se rebelarán, sino que traerán es resplandor a Abba Yahuwah. So the Shabbat today Entonces el Shabbat hoy celebrates celebra a time el tiempo of imperfection, de la imperfección, the millennium. el milenio. The 8th day El Yom octavo celebrates celebra something eternal, algo perpetuo perfect, y perfecto, only celebrated by those who have been sanctified. solo celebrado por aquellos que han sido apartados. Verse 27. Verso 27. And there shall by no means enter into it anyone that is unclean, or whoever works abomination, or makes up lies, but only those who are written in the Lamb's book of life. Sefer HaHayim. Amen, amen. So the true Shabbat will be revealed Entonces el real Shabbat será revelado in a time when there is no night en un tiempo cuando no hay tinieblas, oscuridad, and no darkness y no haya oscuridad ni en la noche, and no need y no haya necesidad for timepieces. para las piezas de tiempo. Wow, how ironic. Qué irónico, How ironic. qué irónico. We need those pieces now to function, they don't. Necesitamos que hoy en estos tiempos Perfect. They don't funcionen function perfect. esas piezas de tiempo y no funcionan When we perfectamente. don't need them, Y cuando no las necesitemos, they are functioning. van a estar funcionando. Why? ¿Por qué? Why this tension? ¿Por qué esta tensión? What's the message? ¿Cuál es el mensaje? Here's- Look for the Lamb. Here's the message. Este es el mensaje. You shall love the Lamb, your Elohim, Apreciarán, amarán al Cordero, su Elohim, with all your heart, con todo su with all corazón, your soul, con todo su and ser, with all your might. todas sus fuerzas. Ve'ahavta Ve'ahavta, re'echa la reaca, kamocha. kamoka. And you shall love your neighbor, Y apreciarán, estimarán, amarán a su prójimo, who, believe it or not, a su vecino, que créanlo o no, the Lamb created also, el Cordero igual los creó a as ellos, yourself. como a sí mismo. We love you. Los apreciamos. Remember, Y we'll be acuérdense, back with you in this sanctuary. regresaremos con ustedes de nuevo en este lugar apartado. Roman